नारायण नारायण अति अतिल मा द्वारका दश श्रीकृष्ण कुमार तो पाई उपयुक्त वर किंतु मुन्नी मुझे देखो देखिनी सेमाने किपरि एडंती एई देखिलु ता चित्रपट तो मन को पाइबो कि नै एई दे हरियो मुन्नी एई देखिलु ता चित्रपट तो मन को पाइबो कि नै एई दे एई देखिलु ता चित्रपट तो मन को पाइबो कि नै एई दे एई देखिलु ता चित्रपट तो मन को पाइबो कि नै एई दे सुंदर धन्य वीरा तो चित्रपट देखी क्यों नारी अभाव धैर्य धरी रही पारिबा तो चित्रपट देखी मो मन तो पाखे समर भी देछि हाँ समर भी देछि मुन्नी हे वीरर चित्रपट बहुत सुंदर मन पाइब तो